Всем здравствуйте. Меня зовут Марина Мороскина. Я Bonjour à tous, консультант-преподаватель je m'appelle Marina образовательного Moroskina, центра по je обучению suis chargée учению de Григория cours Гробового consultante au centre в Евразии. éducatif pour l'enseignement de Grigori Grabovoy à Belgrade. Я предлагаю провести совместное управление по методам Григория Je vous Гробового suggère un travail de contrôle conjoint utilisant les из méthodes de la его лекции conférence de Grigori от 19 Grabovoy du марта 19 mars 2020 2020. года на тему L'enseignement sur Dieu, «Учение Григория technologie de Гробового о protection et Боге, de guérison du технологии coronavirus защиты и COVID-19 излечения détecté от en Chine». коронавируса, обнаруженного в Китае, 2019 НКВ. Мы будем проводить управление для того, чтобы защитить людей от заражения коронавирусом Nous exécuterons ce и для travail de того, contrôle pour la чтобы protection contre le предотвратить coronavirus et нежелательные pour la последствия, prévention des если conséquences человек уже indésirables заразился si la или personne a заболел. déjà été infectée ou est tombée malade. В основе лечения от любого Le заболевания rétablissement de toute maladie est basé sur le mécanisme лежит de механизм l'autorégénération du corps. саморегенерации организма. Toute intervention Любые thérapeutique ne лечебные peut qu'aider à мероприятия démarrer ce могут только processus. помочь запустить этот процесс. Известно, On что sait que для pour maintenir la поддержания norme de la нормы santé du здоровья corps physique, физического тела il est nécessaire, entre необходимо autres, в qu'il том soit числе, constamment sous чтобы оно certaines постоянно influences находилось bénéfiques de facteurs под environnementaux. определенным благотворным влиянием факторов внешней среды. Les facteurs physiques sont Физическими gravité, факторами rayonnement являются solaire, pression гравитация, atmosphérique. солнечная радиация, Autrement dit, nous атмосферное pouvons dire que давление. le corps humain subit То есть можно constamment сказать, une что certaine организм pression человека environnementale постоянно externe испытывает qui aide à некое maintenir l'état des внешнее cellules à давление la norme, окружающей le среды, fonctionnement de tous les organes которое et tous les помогает systèmes du corps, удерживать в la норме cohérence de l'environnement состояние interne клеток, et les fonctions normales des функционирование réactions всех органов biochimiques. и систем организма, постоянство внутренней среды, нормальное протекание Cependant, биохимических реакций. il s'avère que cet état des Но, как facteurs physiques de оказалось, l'environnement это externe sur le corps влияние humain est физических au факторов niveau внешней secondaire. среды на организм человека является вторичным уровнем. Tout d'abord, le maintien à la norme de santé de notre corps fournit, pour ainsi dire, une pression externe constante sur les flux В vibratoires, первую qui очередь, sont l'action de l'âme, сохранение de нормы l'esprit здоровья нашего et de la организма conscience de l'homme. обеспечивает, можно так сказать, постоянное некое внешнее давление Le вибрационных fonctionnement потоков, du corps являющихся physique humain действием est души, basé à la духа fois sur и les сознания processus человека. physiologiques et sur le principe spirituel. Функционирование физического тела человека основано как на физиологических процессах, C'est так l'existence и de на cette духовном influence принципе. spirituelle constante Именно qui fait que la существование pression extérieure этого n'autorise постоянного pas réellement les духовного, atomes de как бы notre corps внешнего physique à se давления, disperser. влияния, фактически не позволяет атомам нашего физического Les тела actions des рассыпаться. structures du monde subtil visent constamment à conserver le corps physique comme l'a voulu le Créateur. Действие структур тонкого плана постоянно направлено на удержание Selon физического тела l'enseignement de в том Grigory виде, Grabovoy, как было le corps задумано physique de l'homme Создателем. est constamment По recréé par les учению trois Григория structures Гробового, éternelles. физическое тело человека постоянно Le corps воссоздается physique этими possède тремя les conditions высшими nécessaires структурами. pour être éternel. А если это так, то значит у физического тела есть La все tâche du необходимые développement условия éternel est résolue для en того, traduisant чтобы тоже быть progressivement le вечным. fonctionnement du corps physique Задача sur une base вечного развития spirituelle. решается путем постепенного перевода Comment pouvons-nous функционирования procéder физического afin que тела l'influence на extérieure духовную éternelle de основу? votre propre esprit, Как votre можно propre так âme et сделать, votre propre чтобы conscience вот soit si это influente вот вечное qu'elle puisse внешнее assurer влияние l'éternité собственного pour духа, vous-même et pour собственной tous, души dit Grégory и Grabovoy собственного dans l'une сознания de ses conférences. так влияло, чтобы обеспечить вечность и себе, и всем, говорит Григорий Ici, le Гробовой в rôle одной из principal est своих joué лекций. par la conscience humaine. Elle agit comme une lentille qui concentre les actions réelles de Ведущую toutes ces роль здесь structures играет dans le сознание domaine du corps человека. physique et dans le domaine de tous Оно les objets выполняет de la роль réalité некой линзы, extérieure. которая фокусирует фактически действия всех этих структур в область физического тела La и conscience в humaine область всех fonctionne объектов de sorte внешней à реальности. interagir avec les objets de la réalité extérieure et avec la matière du corps Сознание humain. человека так устроено, что оно взаимодействует
и с Il объектами s'avère que le внешней contact du реальности corps physique avec и с toute la материей réalité человеческого est организма. effectué par la structure de la conscience Получается, что humaine. контакт физического тела человека со всей реальностью осуществляется через Grâce à структуру сознания l'existence d'un tel человека. système de connexion, une personne peut, Благодаря directement существованию par la conscience, contrôler de manière créative tout objet de l'environnement такой extérieur. системы связи человек L'homme vit может dans la напрямую réalité qui через existe сознание dans son esprit. созидательно управлять Le любым fait est объектом que la внешней среды. maladie et la mort sont une violation des lois Человек divines. живет в такой реальности, которая существует в его сознании. Les gens tombent Дело в malades том, что uniquement parce болезнь qu'à un и certain смерть– niveau, это ils étaient нарушение tacitement божественных d'accord avec законов. cette situation, Люди permettant болеют только ainsi потому, l'existence de cette что на information каком-то dans leur уровне conscience. молчаливо согласились с этой ситуацией, Et maintenant que допустили nous comprenons существование comment этой le monde информации в fonctionne, nous своем pouvons сознании. utiliser ces И connaissances вот pour теперь, fournir des événements когда мы systémiques et понимаем, sûrs как устроен pour мир, tous et pour мы toujours. можем использовать эти знания для обеспечения Il системных s'agit de и prendre une décision безопасных событий volontaire, для всех и навсегда. la décision de Все vivre дело в dans un принятии monde où il n'y a внутреннего que la волевого lumière, решения. la joie, l'amour, Решение la жить с vie людьми, éternelle et le где есть développement только harmonieux свет, éternel pour радость, tous. любовь и вечная жизнь. Вечное Les méthodes de гармоничное Grégory развитие Grabovoy всех. nous permettent de développer cette conscience afin de rompre avant tout avec l'information de l'existence du système destructeur et ensuite Методы Григория ajuster notre Гробового conscience afin как que раз и ces позволяют informations, так donc развивать les наше événements сознание, négatifs, ne puissent plus jamais чтобы мы être могли réalisés. информацию о существовании деструктивных систем в первую очередь расформировать, а затем так настроить свое сознание, чтобы подобная C'est-à-dire nous информация о développons un значительных tel état de негативных conscience событиях qu'elle œuvre больше constamment никогда не pour les могла tâches de notre âme. реализоваться. L'essentiel est de То sentir есть, cet если мы état, развиваем s'en такое souvenir et essayer de le состояние garder. сознания, когда оно фактически постоянно реализует задачи Grâce à нашей un души. entraînement constant, cette condition Главное– deviendra naturelle. это прочувствовать это состояние, Ainsi, vous n'aurez plus запомнить besoin de faire un и effort постараться supplémentaire его pour y rester удерживать. tout le temps. В результате постоянного тренинга это состояние станет Je vais для нас maintenant lire le texte естественным, intégral de la и уже не conférence нужно de будет Grigory применять Grabovoy. дополнительных усилий, Nous чтобы pouvons faire находиться un в нем contrôle plus précis pour постоянно. les tâches à accomplir en percevant les Я informations сейчас à partir зачитаю de la полностью source текст лекции originelle. Григория Гробового. Et à l'avenir, je Самое точное recommanderais à управление по chacun de озвученным commencer задачам d'abord мы par можем делать, écouter ou lire une воспринимая conférence de информацию из Grigory первоисточника. Grabovoy. И в будущем я бы Lorsque nous порекомендовала всем percevons l'information de la каждое source управление originelle à travers les начинать mots que с nous comprenons, прослушивания nous или accédons au прочитывания volume de contrôle лекции Григория d'information que Гробового. Grigory Grabovoy a créé lors de la При lecture de la восприятии conférence. информации из первоисточника через понятные нам слова мы выходим в доступ Vous к essayez de управляющему объему Vous информации, devez écouter la который conférence Григорий en Гробовой essayant de создал comprendre при comment vivre прочтении éternellement. материала. Et maintenant, Слушать этот материал mentalement, нужно, le but du стараясь contrôle, понять, как représentez-vous жить ces вечно. images de contrôle et les structures Удерживая décrites par мысли на Grigory цель Grabovoy. управления, представлять те управляющие Dans le образы processus de и compréhension de ce конструкции, que dit la которые conférence, nous описывает apprenons à Григорий agir en Гробовой. tant que créateurs. В процессе понимания Notre того, о conscience чем apprend à говорится в maintenir лекции, l'état de contrôle. мы учимся действовать как создатель. La deuxième partie de la conférence, Наше Grigory Grabovoy сознание donne un учится contrôle удерживать prévisionnel управляющее dans un développement состояние. favorable des événements dans un Во avenir второй proche et части lointain. лекции Григорий En Гробовой fait, il crée дает cet avenir управляющий harmonieux. прогноз для благоприятного развития Lorsque vous событий écoutez в cette partie de ближайшем la и в conférence, отдаленном будущем. engagez-vous activement dans ce processus. Фактически он строит это гармоничное Nous devons будущее. essayer de faire partie de la construction При d'un tel прослушивании avenir. этой части лекции, пожалуйста, Mettez toute la включайтесь в force de этот votre процесс désir, активно. votre volonté, de Нам нужно sorte que cette стараться harmonie apparaisse соучаствовать в partout dans le построении monde. такого будущего. Une telle complicité avec Вкладывать Grigory всю Grabovoy dans le силу contrôle своего prévisionnel желания, est tout aussi importante que своей le воли contrôle des méthodes. для того, чтобы обязательно эта гармония наступила во всем мире. Такое Ceux qui соучастие с possèdent des Григорием Гробовым dispositifs physiques в pour le прогнозном développement des управлении concentrations de vie не менее éternelle важно, чем PRK1U управление по ou ont методу. accès à des dispositifs distants Те, у кого peuvent se есть concentrer физические sur les приборы, dispositifs tout en écoutant la развитие conférence. концентрации вечной жизни ПРК-1У, или есть Cela фильтры на renforcera le дистанционные contrôle. приборы, можно при прослушивании Ainsi, nous материалов sommes de manière параллельно efficace dans проводить le contrôle de nos концентрацию на événements приборах. et ainsi que ceux de toute personne. Это позволит усилить управление
En nous concentrant Итак, sur notre corps physique, nous настраиваемся nous на découvrons. управление своими событиями и событиями всех людей. Nous comprenons que la personne sera toujours la source du contrôle, nous le comprenons toujours par notre conscience, Концентрируем notre внимание perception, на своем notre corps физическом physique et теле. notre pensée. Осознаем себя. Tout en écoutant une Понимаем, conférence, essayez d'être что conscient de источником vous-même. управления всегда будет являться Vous pouvez человек. garder la Мы concentration с de вами. l'attention dans l'espace de Наше votre сознание, perception qui se situe en face наше de vous, восприятие, en наше face de la физическое poitrine. тело, наше мышление. Во время прослушивания лекций Et là, постарайтесь représentez-vous осознавать les себя. structures de contrôle. Можно удерживать концентрацию внимания в пространстве Mentalement, nous своего retenons les восприятия objectifs et перед tâches de собой, contrôle. перед грудной клеткой. И здесь перед собой представлять Protéger les управляющий personnes de канал. l'infection par le coronavirus Covid-19, Мысленно neutralisation du проговариваем coronavirus en cas d'infection, цели управления. guérir des séquelles éventuelles causées par Защита le людей coronavirus, от заражения коронавирусом 2019 НКВ. ne pas permettre au coronavirus ni de Нейтрализация muter ni de коронавируса revenir dans une 2019. seconde vague. Излечение от заболеваний, которые могут быть вызваны данным коронавирусом. Не дать Ici et maintenant, мутировать nous prenons une коронавирусу, décision volontaire. не дать возможности Dans вернуться, notre в принципе, réalité, il n'y a обратно pas в de виде place второй pour la волны. maladie. Il n'y a pas de place pour le Здесь и сейчас coronavirus. принимаем Notre volonté внутреннее est волевое liée à la решение. volonté divine. В нашей реальности Et nous нет ferons места tout ce qui est болезни, nécessaire, tout ce нет qui dépend de места nous pour obtenir ce коронавирусу. résultat. Наша воля Donc, соединяется Grégory с Grabovoy a божественной déclaré: волей, и мы будем делать все необходимое, все, что от нас зависит, чтобы получить такой результат. Je voudrais maintenant proposer de maîtriser la technologie de protection et de guérison du Итак, coronavirus Григорий Гробовой COVID-19 сказал: découvert en Chine. сейчас Et я хочу selon mes предложить enseignements sur Dieu, освоить je технологии suggère защиты maintenant de и maîtriser, en излечения от utilisant notre коронавируса, conscience, les méthodes de обнаруженного в Китае protection contre в l'infection par ce type de 2019 НКВ. coronavirus, И в соответствии с моим учением о Боге, puis les méthodes de я neutralisation предлагаю du сейчас освоить, coronavirus en cas используя d'infection свое et les сознание, méthodes de guérison des методы maladies qui защиты peuvent от être causées заражения par le коронавирусом coronavirus. данного типа. Затем методы нейтрализации Comme коронавируса méthode de в случае protection contre заражения l'infection du и coronavirus, методы on peut utiliser излечения sa от propre заболеваний, conscience, которые car Dieu могут a быть créé une вызваны conscience данным interagissant коронавирусом. activement à la fois avec la В réalité качестве методов extérieure et защиты avec le от tissu заражения physique de коронавирусом l'organisme. можно использовать свое сознание на том аспекте, что Бог создал сознание, взаимодействующее как с внешней реальностью активно, так и, собственно, с физической тканью организма. Поэтому первым методом здесь в данном случае является отделить структуру внешней физической реальности, где присутствует коронавирус, Par от conséquent, la структуры, première méthode где consiste сознание ici à напрямую séparer la соединено structure de la с réalité физическим physique телом человека. extérieure, où il y a un И coronavirus, в de la данном structure où случае la conscience est именно directement reliée техническим au corps действием physique de l'être humain. является концентрация сознания сначала на правом Et dans ce коленном cas, il суставе, s'agit d'une action technique qui затем consiste à на левом concentrer la коленном conscience суставе, d'abord sur l'articulation du genou и droit, затем puis сознание sur нужно l'articulation du genou распространить gauche. так, чтобы как бы из Puis, la коленных conscience doit суставов s'étendre de смотреть façon à ce на que, свой головной depuis les мозг articulations des и genoux, явно elle regarde воспринимать votre свой cerveau et le головной мозг. perçoive clairement. И затем во время Puis, дыхания tout en постараться respirant, воспринять, essayez de что percevoir que la дыхание respiration est участвует в impliquée dans la насыщении saturation en головного oxygène du мозга cerveau. кислородом. Par cette méthode, И в avec данном votre методе respiration physique, своим vous vous физическим дыханием déconnectez вы constamment de la постоянно structure de la réalité отключаете extérieure структуру où se внешней trouve le реальности, coronavirus. где находится коронавирус. Cette méthode peut И être данный метод également можно utilisée использовать также pour la для désinfection de certains обеззараживания environnements каких-то extérieurs внешних infectés предметов par le внешней coronavirus. среды от Pour ce faire, коронавируса. vous devez diriger deux faisceaux Для этого superposés depuis нужно les со genoux стороны vers ces колена objets. направить два пересекающихся луча в сторону вот этих La каких-либо deuxième méthode объектов. consiste à utiliser les fonctions propres du Второй cerveau, метод à savoir la состоит matière в том, physique du что нужно cerveau pour использовать se protéger функции contre мозга l'infection du собственного, coronavirus, именно физической et материи мозга fondamentalement de головного, tout autre, для защиты de от tout autre заражения type de virus. коронавируса, Dans ce но и в cas, принципе il est от любого nécessaire другого типа d'observer вируса. comment les ondes В данном électromagnétiques de случае l'information нужно sont рассмотреть, transmises de part et как d'autre du происходит cerveau. передача на уровне электромагнитных волн информации
от одного участка мозга к Eh bien, другому. puisque le cerveau, Но du так point de как vue de la мозг с точки création de зрения l'homme par создания Dieu, человека Богом a un имеет contact контакт avec со toute la всей réalité внешней реальностью, extérieure, un contact бесконечный infini, контакт, и причем et ce эта point se точка в trouve основном principalement находится как бы в géométriquement dans le геометрическом, centre du примерно в cerveau, центре dans cette мозга этой zone. области, то нужно Vous devez faire un effort усилием conscient pour сознания percevoir ou воспринять regarder votre cerveau или d'en как бы haut. посмотреть на свой мозг сверху. Et l'onde, qui va И d'un волна, point à un autre, которая d'une идет zone du от cerveau одной à une точки к autre, другой, doit être от focalisée par la одной volonté области мозга к другой approximativement dans le области, centre géométrique du ее cerveau. нужно усилием Dans ce воли cas, il peut être разместить utile примерно в de la геометрический rapprocher de la центр glande головного мозга. pituitaire du cerveau Но в некоторых случаях et de voir monter бывает cette полезно onde выглядеть infiniment ее vers le в haut области au гипофиза niveau de головного contact мозга du cerveau avec toute la и réalité проследить, extérieure. как эта волна поднимается бесконечно высоко вверх по уровню Et cette контакта zone мозга infiniment со éloignée, всей comme внешней sur une sorte de реальностью. grand format, comme И вот sur une для sorte de этой projection бесконечно plane, удаленной par la области, volonté, как на mettez en мираж évidence показывают, l'information du некой coronavirus et проекции supprimez-la. плоской, просто-навсего информацию коронавируса надо Cela усилием воли signifie que, выделить par exemple, и удалить. puisque la première méthode a une activité de Значит, contrôle если, un peu plus например, longue comme первый 1, метод 2 ou обладает 3 свойством jours, и при работе с alors ним la имеет deuxième там méthode достаточно devrait être длительную utilisée plus активность в souvent. управлении, Je veux dire la например, méthode день, où два и три, l'activité biologique du то вторым cerveau est методом en желательно interaction avec la пользоваться conscience. чаще. Ну, то есть методом, где используется биологическая активность En outre, мозга la troisième и méthode est la приводит, méthode de естественно, в neutralisation du сознание. coronavirus si l'infection a déjà eu lieu. Далее, третий метод. Это Et метод d'ailleurs, il est nécessaire нейтрализации d'utiliser cette коронавируса в technologie assez случае, générale pour une если уже infection causée par произошло un заражение virus. коронавирусом. Здесь, в третьем методе, нужно использовать, в принципе, достаточно Introduisez общую à très grande vitesse технологию, la lumière de votre которая возникает conscience при dans заражении votre вообще corps любым jusqu'au видом niveau вируса. intercellulaire. Нужно постараться свет своего сознания Là où existent des очень foyers большой d'infection, скоростью il apparaît резко как бы périodiquement une certaine ввести внутрь luminosité, своего généralement de тела teinte и jaunâtre. причем между клетками. И те места, где, например, существуют очаги заражения, Spécifiquement concernant le они могут coronavirus периодически 2019, проявляться il не existe aussi свечением des nuances обычного roses dans желтоватого l'espace оттенка. intercellulaire. Конкретно, когда речь идет о коронавирусе Et il est nécessaire, 2019 par un nCoV, effort de volonté, de то там séparer cette присутствуют lueur еще optique causée розоватые par le оттенки в coronavirus des межклеточном cellules пространстве. И et de la нужно mener усилием dans un воли espace proche du corps отделить вот physique это свечение, afin qu'elle которое n'entre pas en вызывают contact avec la именно peau de la свет, personne. участки оптические коронавируса от клеток, Il va de soi que le вывести их в contrôle de toutes ces пространство возле méthodes физического peut тела, être aussi bien fait чтобы pour это vous-même que pour пространство aider les не autres. соприкасалось с кожей человека. Et При этом, как dans понятно, cet espace qui est это près de vous, управление il est во всех nécessaire de методах mettre en можно évidence делать как l'information de ce самим собой, coronavirus en так particulier, и de помогать telle другим sorte qu'il людям. soit situé sur la И вот в этом surface пространстве, interne de которое cet находится espace, возле вас, et cet espace peut être нужно similaire информацию à un конкретно этого parallélépipède. коронавируса выделить так, чтобы она находилась на внутренней Et il est поверхности этого nécessaire, par l'effort пространства, de la например, conscience, похожего d'augmenter la на pression dans cet параллелепипед. espace afin que les fonctions du И coronavirus soient нужно arrêtées, усилием neutralisées. сознания увеличить давление в этом Par пространстве так, exemple, à une pression чтобы de plus de функции 11 коронавируса atmosphères, были les fonctions des остановлены, virus, pour la plupart, s'arrêtent, нейтрализованы. Например, surtout lorsque cette pression при est ancrée давлении précisément свыше dans la 11 structure génétique атмосфер du virus. в основном De plus, функции en вируса étant localement avec останавливаются, une partie de la conscience à особенно l'intérieur de если cette это forme давление вместе semblable à un конкретно в parallélépipède, генетическую il est структуру nécessaire вируса. d'observer une composante Далее, intellectuelle de l'action du coronavirus находясь qui a локально été участком extrait du сознания corps. внутри вот этой формы, похожей на параллелепипед, нужно посмотреть Essayez как de бы, comprendre en ну, близкую к particulier логической, quel programme как de бы ce такой разумно coronavirus est lié à vous. составляющей действия Comment influence-t-il vos конкретного événements et la коронавируса, structure de votre который corps? находится, был выделен из организма. То есть постараться понять, какая Je veux конкретно dire, программа qu'est-ce конкретного qu'il veut материального вот influencer этого exactement? коронавируса в отношении вас. Puisque Как vous он avez quelques влияет plans конкретно d'événements на ваших futurs, vous devez событий, essayer de на voir les вашу ramifications de структуру son вашего тела. influence sur la structure Ну, то есть на de что ces конкретно futurs он événements. хочет повлиять. Так как у вас есть какие-то планы, какие-то будущие события, надо постараться Par conséquent, cette посмотреть technologie peut être appliquée осуществление pour его tous, влияния
tous les types de virus. Il est donc possible d'utiliser l'information qui se trouve dans la conscience collective comme une expérience afin de surmonter les réactions virales. то можно использовать информацию из коллективного сознания в плане опыта преодоления вирусологического поражения там, когда другие люди преодолевали, даже при других типах вирусов. При этом здесь надо еще понимать, что вот эта подобная форма, Il est important de comprendre en termes de contrôle que cette forme similaire au parallélépipède est toujours quelque part en face de vous, mais n'entre pas en contact physique avec votre peau. Quand on essaye de comprendre la logique du comportement du virus, la logique du programme du virus, il peut apparaître des impulsions de disparition soudaine de cette information à partir de la structure du diagnostic. вам нужно постараться выделить в пространстве некие участки, которые были бы перед траекторией будущего движения вируса. Vous avez besoin de localiser face à vous certaines zones dans l'espace où se trouve la trajectoire du mouvement du virus. Essayez de trouver les zones ayant saisi les facteurs de la conscience. Ainsi, le virus ne peut pas réduire la possibilité de diagnostic par ses fonctions et fixer sa dynamique à une certaine distance du corps. Ici, je vous ai parlé des types de virus qui sont neutralisés sous la pression dans le parallélépipède. Mais certains d'entre eux peuvent encore se mouvoir en dehors. Et spécifiquement pour cela, j'ai décrit une deuxième méthode supplémentaire de stabilisation et de neutralisation. Et maintenant, ce virus neutralisé à l'intérieur de ce parallélépipède commence à se détacher des parois et à se diriger vers le centre de ce parallélépipède tout en diminuant en taille. Ces zones de virus se rétrécissent. Et ici, nous devons essayer de comprendre comment Dieu, créateur du monde entier, a créé le monde de sorte à se poser une question par rapport à Dieu. Comment devrait-il neutraliser une question ou une information négative qui est située quelque part près de lui? C'est-à-dire, où devrait-il mettre cette question, cette information? Eh bien, le plus logique et en général du point de vue d'une simple action spirituelle serait de faire en sorte que cette information négative soit neutralisée et faire ainsi que cette information qui n'est plus dangereuse ne soit que le début d'une autre action. Et ici, avec la puissance de la volonté, l'information du virus qui diminue en taille et se déplace vers le centre doit s'évaporer déjà au fur et à mesure de son cheminement vers le centre. Il s'avère que vous obtenez un niveau d'espace purifié du virus en face de vous. Eh bien, puisqu'il est retiré du corps, il n'est plus dangereux pour vous, c'est-à-dire le corps est débarrassé du virus. Il est possible de nettoyer très rapidement le corps du virus littéralement en un seul contrôle. И таким образом получается, что у вас получается очищенный от вируса уровень пространства перед вами. Но и так как он выведен из организма, он более для вас уже не опасен. Et puis, j'aimerais vous donner la quatrième méthode concernant la norme du corps en cas de maladie provoquée par le virus. Буквально в одно управление очистить от вируса. И далее Avec cette méthode, vous devez percevoir la norme de tout votre corps physique. Et dans ce cas, il est possible de se débarrasser de certaines conséquences locales qui ont été laissées à l'intérieur du corps physique. Pour ce faire, vous devez considérer l'action éloignée du virus. Notez que l'information du virus n'a pas un facteur d'infinité, ce qui est important. Par conséquent, le virus est rapidement identifié au niveau de ses réactions instinctives. Ensuite, vous devez examiner
le point de connexion de la zone où la phase d'infini dans le Далее développement avec участок, votre corps physique где est отсутствует absente, вот именно s'il touche le corps бесконечная ou comment il фаза, se propage. нужно рассмотреть, как она касается, например, вашего физического тела. Et Если ici, касается, il или faut вообще говоря, comprendre que как toutes les infections заменяет. avec le virus ne И causent pas здесь надо nécessairement понимать, des conséquences dans что le не tissu каждое humain. заражение вирусом вызывает какие-то последствия в ткани человека. И при Ainsi, части l'information du невозможного virus соприкосновения sans с le тканью facteur d'infini dans cette нужно zone où заменить un ту contact информацию, avec les где tissus est отсутствует possible, фактор doit être взаимодействия с remplacé par la fraction бесконечностью вируса, d'infini. заменить на Du бесконечную fait фракцию. que le virus a В une связи с dynamique тем, что significative, вирус обладает il est possible значительной d'appliquer динамикой une certaine в action отношении, spécifique pour approcher cette можно zone применить où, некое où такое vous devez faire une химическое действие, substitution pour faire ce приближение к этой remplacement de façon области, ultra rapide et где нужно pointue. производить замену, и потом Ici, уже on peut сделать augmenter la прежнему puissance свою d'action en замену. approchant par exemple la И conscience можно, sous например, la forme du chiffre использовать 8 dans ce символы point. такие, как приблизить сознание в виде символа числа 8 в эту точку. Puis très rapidement, А потом déplacer le очень 8 быстро vers la в правую droite сторону horizontalement pour faire un сделать symbole форму de в l'infini. горизонтальном положении. То есть сделать символ бесконечности. И здесь как раз, ну я хочу закончить вот изложение Et методов. ici, je termine mon Спасибо exposé des большое за méthodes. внимание и активное участие. Я смотрю вот Merci beaucoup познание de и votre обучение attention методом, et je vois использование ici votre сознания. participation active à la Старайтесь как можно connaissance dans les активнее méthodes d'enseignement применять их к d'utilisation de la себе, conscience. к другим, передавать можно Essayez эти d'appliquer методы, ces méthodes они autant que достаточно possible pour простые для vous-même. любого Vous человека. pouvez aussi les transmettre И aux хотела бы autres, еще elles sont assez добавить, simples pour toute что в свое personne. время я в апреле 2002 года давал прогноз по Et je voudrais вирусологической ajouter опасности qu'à un по moment Евразии. donné, en avril 2002, Просто хотел j'ai бы donné une именно одну prévision sur le компоненту danger сообщить, virologique en Eurasie. касающуюся того, что там было J'aimerais simplement написано, signaler un что élément de ce вторая волна rapport qui dit может быть qu'une более deuxième опасной, vague virologique pourrait être вирусологическая. plus dangereuse. Поэтому нужно, но те же самые методы, Afin de prévenir которые une я сейчас mutation du сообщил, и coronavirus, другие из nous devons моего non seulement учения appliquer les применять, mêmes méthodes que je viens чтобы, de во-первых, présenter, не дать mais bien значит, d'autres мутировать encore de mon коронавирусу, enseignement, не дать возможности вернуться, в принципе, обратно в виде afin второй qu'il n'y ait волны. pas de possibilité de revenir sous la Но я forme d'une хотела бы deuxième сказать, vague. что сейчас я вот действующий Aussi, il doit партнерский être со мной mentionné там мой qu'actuellement, фонд, travaillant en компания partenariat Григория avec ma Гробовой ДУ, fondation мы Grigory сейчас Grabovoy занимаемся тем, DOU, что создаем в том nous nous числе sommes технологии, engagés dans la création de основанные на technologies действии basées приборов sur и l'action des лекарственных appareils et de средств. certains médicaments. Действие приборов и лекарственных средств La можно performance des изучить за dispositifs et des счет médicaments сознания. peut être Потом utilisée par la концентрацией conscience, сознания puis par делать une то же concentration самое. par la conscience, Можно effectuer не les mêmes только делать actions. то же самое. Если в начальном On peut периоде non seulement faire обучения la même этому chose dans les механизму, premiers stades de можно еще l'apprentissage de ce усиливать mécanisme, действие приборных mais il est систем, également possible лекарственных средств. d'intensifier le travail И des тогда быстрее dispositifs et des будет médicaments. обучение процессу, как это происходит в организме, чтобы опять Ensuite, le усилить processus действие общего d'éducation sera сознания. plus rapide, comme dans un Поэтому corps я physique, приглашаю afin всех d'intensifier la принять performance de la активное conscience. участие, насколько это возможно, Par именно в тех conséquent, направлениях, j'invite tout le которыми monde à занимается participer фонд, activement dans компания les domaines dans Григорий lesquels ДУ, l'entreprise ну и Found подобные Grigory компании, Grabovoy DOU s'est которые, в общем, engagée, в мире этим сейчас занимаются по борьбе с ainsi que коронавирусом. les entreprises Вообще similaires qui любым sont dans le типом monde вирусов, maintenant каких-то engagées dans la бактериальных lutte систем, contre le которые опасны coronavirus, для организма. ainsi qu'avec n'importe Так quel как type de реализация вот virus, y именно compris pour личной certains жизни для systèmes всех, bactériens qui sont для того, dangereux чтобы pour le было corps. отсутствие болезней, и для Depuis того, la чтобы было réalisation de la наличие vie éternelle гармоничное pour tous, развитие, de sorte как qu'il n'y ait pas de личное, так и maladie путем et qu'il n'y ait pas un взаимопомощи développement et каждого qu'il y ait un человека в développement процессах. harmonieux, На éternel, этом я свою à la часть fois заканчиваю. personnel et Спасибо par l'aide еще раз mutuelle de большое за chacun внимание, dans des за processus участие в complexes. общем процессе. Желаю всем Ceci гармоничной étant dit, личной je жизни. termine mon exposé. А насчет Merci вопросов, beaucoup de votre attention скорее et de votre всего, participation au это processus нужно, global. если какие-то вопросы есть. Если только на какие-то Je souhaite 3-4 à tous une коротких vie вопроса éternelle я отвечу. harmonieuse. Дело в том, S'il y a des что здесь questions, je надо répondrai учитывать уже brièvement à сложившуюся 3 ou практику, 4 d'entre такую как elles. в Китае. Там сворачивается уже развитие коронавируса. Le fait Поэтому, est значит, que nous я devons считаю, considérer ce qui se при passe en активной Chine, работе où le нужно coronavirus est ставить déjà en управление. train de diminuer. Каждые 2 недели достигать Par существенного conséquent, результата по afin этому. d'obtenir des résultats То есть ставить significatifs, un управление travail не de когда, contrôle actif est а так, nécessaire чтобы toutes les 2 ставить 2 semaines. недели. И Peu за эти 2 importe недели, quand, чтобы был ce qui est результат. important, c'est de И fixer le тогда contrôle основная sur 2 активность в semaines et течение d'atteindre недели, les я считаю, она résultats должна быть dans ces 2 все равно. semaines.
À mon avis, la majeure partie du travail devrait être terminée dans le mois. En ce qui concerne l'Italie, le déclin de l'infection devrait avoir eu lieu. Ailleurs dans le monde, je crois qu'il peut même y avoir une baisse plus rapide de l'infection. Je crois qu'il est également nécessaire de travailler pour d'autres pays du monde parce qu'il y a moins de personnes infectées. Enfin, je veux dire, c'est la tâche de contrôle qui est imposée en général à la phase de prévision et de plus, nous devons faire ce qui suit. Tout d'abord, diriger le premier vecteur de contrôle en sorte qu'il n'y ait pas de graves conséquences du virus pour le corps. Et vous pouvez introduire avec exactitude le deuxième vecteur afin de réduire la capacité de propagation. Ceci est ma recommandation pour le contrôle. Eh bien, dans ce cas, je crois que tout d'abord, tout le monde devrait penser à eux-mêmes dans cette situation et en même temps à l'ensemble de la société. Bien sûr, il y a des problèmes. Les surmonter n'est pas vraiment souhaitable. L'idéal est un développement normal, harmonieux, sans aucun stress, aucune problématique, en particulier sans ces situations qui menacent la santé et la vie. C'est le principal défi. Je pense que c'est la tâche principale du contrôle qui doit être pratiquée tout le temps, c'est-à-dire pour que nous soyons toujours à la norme. Mais puisque nous avons déjà rencontré dans la pratique une telle situation, alors bien sûr, nous devons parfois développer des mesures radicales, des actions radicales en termes d'actions internes ou externes. C'est la situation qui doit être traitée le plus rapidement et le plus activement par les méthodes. En quelque sorte, ajouter un autre contexte à cette situation n'est peut-être même pas nécessaire. L'essentiel est que tout revienne rapidement et efficacement à la norme. Le bon sens global est tel que pour le surmonter, il faut utiliser entre autres les leviers qui seraient les plus efficaces. Ils peuvent être vraiment très spéciaux dans cette situation. Fondamentalement, dans les mêmes prévisions dès avril 2002, j'ai recommandé ce qui devrait être les accords entre les États afin de contrecarrer d'éventuelles infections virales mondiales. Par conséquent, il est souvent plus facile de simplement effectuer la phase de contrôle prédictif recommandée de l'information et de prévenir tout problème. Puisque l'on a déjà rencontré, nous allons devoir nous en occuper. Le but de mon enseignement est que les gens doivent survivre et vivre éternellement. Je pense que c'est la fin des réponses. Merci encore de votre attention. Je vous souhaite une vie éternelle harmonieuse, plein de succès. Tout le meilleur. Au revoir. Je vous remercie. Maintenant, je vais illustrer avec des diapositives ma compréhension des méthodes de Grigory Grabovoi. Et nous pouvons pratiquer un contrôle supplémentaire à l'aide du matériel visuel. La deuxième partie du webinaire est créée pour aider ceux qui commencent tout juste à étudier l'enseignement de Grigory Grabovoi. Mes explications reflèteront ma compréhension subjective du matériel de la conférence et peuvent être l'une des nombreuses options de contrôle. À la suite d'une telle collaboration, chacun d'entre vous peut trouver sa propre version des méthodes. L'essentiel est que les structures de contrôle correspondent à ce que Grigory Grabovoi dit dans la conférence. Comme méthode de protection contre l'infection par le coronavirus, vous pouvez utiliser votre conscience sur le fait que Dieu a créé la conscience interagissant activement avec la réalité extérieure et en fait avec le tissu physique du corps. Par conséquent, dans la première méthode, il s'agit de séparer la structure de la réalité physique externe, là où il y a un coronavirus, d'une structure où la conscience est directement liée au corps physique humain.
То C'est-à-dire, есть за счет qu'en gérant la управляющей concentration sur концентрации des zones на spécifiques du конкретных corps участках physique, физического nous devons тела créer une vision мы stable dans должны notre создать в нашем conscience, сознании que la устойчивое structure de la представление, réalité physique externe où что le структура coronavirus est внешней présent физической n'est pas реальности, liée где à la присутствует partie de la коронавирус, conscience où не la conscience est связана с той directement частью liée сознания, au corps physique где humain. сознание напрямую соединено с физическим телом человека. И тогда будет Ensuite, обеспечена il y aura защита une protection от contre заражения l'infection du коронавирусом, coronavirus потому parce que, что, как comme nous le известно, savons, наше notre сознание conscience perçoit воспринимает comme как реальность réalité то, ce qui что est dans notre существует в нашем monde. сознании. И Et следующие les événements события suivants будут seront строиться construits именно так, exactement как comme мы nous les avons façonnés сформировали dans в notre своем conscience. сознании. В книге Dans le livre La «Защищать résurrection et la vie личный мир éternelle est désormais notre Отныне наша réalité, реальность» Григорий Григорий Грабовой a Гробовой dit сказал, что все объекты que окружающего tous les мира, objets du monde, par скажем, exemple дом, une table, une chaise, автомобиль, une voiture, все эти tous ces предметы, objets, каждая chacune de leurs их частица, particules, chaque каждый élément du элемент monde, мира sont construits строятся par la на conscience совокупном cumulée des personnes сознании vivantes. живущих людей. И поэтому, если хотя бы одну часть Et сознания donc, si au moins изменить, une partie de la мир conscience est начнет changée, le преобразовываться. monde commencera à se transformer. Для этого À cette fin, сначала concentrez-vous tout концентрируйте d'abord внимание sur на правом l'articulation du коленном genou droit, суставе. puis sur l'articulation du genou gauche. Et puis Затем la на conscience doit левом se коленном propager de суставе. sorte que, comme si les articulations des genoux regardaient clairement votre И cerveau затем et le percevaient. сознание нужно распространить так, чтобы как бы из коленных Pendant la суставов respiration, смотреть на essayez de свой головной percevoir мозг qu'elle est impliquée dans и la явно saturation en воспринимать oxygène du свой cerveau. головной мозг. И затем во время Nous дыхания imaginons qu'avec notre respiration постараться physique, воспринять, nous что désactivons дыхание constamment la участвует structure de la в réalité насыщении extérieure où se головного trouve le мозга coronavirus. кислородом. Представляем, что своим C'est-à-dire que dès que физическим nous avons дыханием atteint la мы concentration de постоянно l'attention отключаем sur le структуру souffle, внешней dans реальности, notre где conscience, находится nous avons коронавирус. séparé la structure de la réalité То есть как physique только мы externe, дошли où il y a le до coronavirus, концентрации de la внимания на structure дыхании, où la conscience est в нашем directement сознании liée au corps мы physique de la отделили personne. структуру внешней физической реальности, где присутствует коронавирус, от структуры, где сознание напрямую соединено с физическим телом человека. Nous avons, en quelque sorte, Мы lié как ce бы résultat au привязали processus данный результат respiratoire. к процессу Et дыхания. maintenant, du fait que la И personne теперь, respire за régulièrement, счет того, что человек elle совершает déconnecte постоянно automatiquement la дыхательные structure de la движения, réalité externe où он le coronavirus se автоматически trouve en отключает contact avec le структуру corps внешней physique. реальности, где находится коронавирус, от C'est-à-dire que nous контакта avons с créé de telles физическим телом. conditions que le То coronavirus ne есть мы peut создали pas такие s'approcher условия, du corps physique, что ce qui коронавирус не signifie que la сможет personne приблизиться ne к sera pas en физическому mesure телу, d'être infectée. а значит, Pourquoi est-ce человек possible? не сможет им заразиться. Почему? Dans Это l'émission de возможно. télévision Formule de la santé, Григорий Телевизионной Грабовой a передаче déclaré: «Формула здоровья» les capacités de Григорий l'homme sont Гробовой que, сказал, sur la base de sa conscience возможности et de sa человека perception, заключаются в une том, personne peut contrôler la на основе réalité. своего Cela сознания signifie que и на contrôler sa основе своего santé est une sorte de восприятия. processus Человек matériel может et non управлять matériel. реальностью, то есть управлять здоровьем, Le corps humain est le какими-либо lien entre le monde материальными и extérieur et le monde нематериальными intérieur процессами. de l'homme. Тело Par человека conséquent, является en connaissant связующим звеном l'emplacement de ses pensées dans между le corps внешним humain, миром une и personne внутренним commence à миром gérer sa человека. santé ou la santé Поэтому, d'autres personnes. зная расположение своих мыслей относительно тела человека, Autrement dit, человек, une например, personne peut начинает effectuer le управлять contrôle par la pensée. своим здоровьем или здоровьем Pour других ce людей. faire, vous devez placer la То есть pensée à человек l'endroit может précis de проводить l'espace управление près de la с помощью personne. мысли. Ainsi, le Для этого нужно rétablissement de la мысли santé se fera. расположить в нужную точку пространства возле человека. Ce И principe de происходит contrôle est également восстановление utilisé dans от toutes les autres méthodes. заболевания. Un Этот seul принцип contrôle de la управления première используется méthode и peut во всех protéger une остальных personne методах. ou un groupe de personnes du coronavirus Однократное pendant 2 ou 3 управление jours. по первому методу может Ainsi, защищать au moins tous человека les 2 и jours, от ce других contrôle doit при être заражении répété коронавирусом jusqu'à ce через que, 2 или jusqu'à 3 ce que la сутки. situation dans le monde soit Значит, pleinement как минимум harmonisée. каждые 2 Ce дня contrôle peut être это effectué pour управление нужно vous-même et pour toute обязательно autre повторять personne, до тех et je пор, pense qu'il est пока possible de contrôler ситуация в une мире не image будет humaine полностью généralisée de гармонизирована. la Terre afin de protéger tous les habitants de Это notre управление planète. можно проводить для себя, для любого другого человека. Lorsque И я nous aidons думаю, une autre что можно personne, проводить nous pouvons nous управление concentrer sur на des zones de son обобщенном corps образе physique. человека Земли
для защиты всех Nous людей imaginons на нашей donc que планете. cette autre personne effectue В les mêmes случае, actions de когда contrôle, помогаем другому человеку, auquel можно cas nous концентрацию transmettons les внимания connaissances de cette проводить к gestion à cette участкам autre его personne. физического тела. Et sa То conscience есть est incluse dans представляем, l'œuvre что другой parce que le человек principe du совершает salut те же est ancré dans la управляющие conscience de действия. chaque personne. В таком случае мы передаем другому человеку знание такого управления, и его сознание включается в работу, Et cette потому méthode что peut принцип également спасения être заложен utilisée pour изначально désinfecter в un environnement сознании externe du другого человека. coronavirus. Pour cela, les genoux doivent diriger deux faisceaux croisés vers ces Данный метод objets, можно en использовать также effectuant для toutes les concentrations обеззараживания каких-то successives внешних décrites dans предметов la внешней méthode, среды от коронавируса. liant votre respiration au processus Для de этого нужно désactivation установить permanente de la один, structure de la réalité направить два physique externe пересекающихся où le луча в coronavirus est сторону вот этих présent. каких-либо объектов. Проделав Nous pouvons все maintenant, si последовательные nécessaire, pendant 2 концентрации ou 3 jours, nous описанные в методе, concentrer en plus sur les deux связав faisceaux свое croisés provenant дыхание des с genoux pour процессом постоянного ощущения décontaminer un environnement структуры внешней extérieur du физической coronavirus. реальности, где присутствует коронавирус, мы теперь при La deuxième необходимости méthode в consiste à течение 2 utiliser или 3 la дней propre fonction du можем cerveau, дополнительно la проводить matière physique du концентрацию cerveau, на pour двух se protéger пересекающихся contre лучах, l'infection du идущих coronavirus от колен, для et обеззараживания fondamentalement каких-то внешних предметов de tout autre внешней type de среды virus. от коронавируса. Dans ce cas, vous devez observer comment la Второй метод transmission de состоит в том, l'information что s'effectue au нужно niveau des ondes использовать функцию électromagnétiques d'une мозга partie du cerveau à собственного, l'autre. физической материи мозга головного для защиты от заражения от коронавируса, но и в принципе от любого другого типа вирусов. В данном случае нужно рассмотреть, как Eh bien, происходит le cerveau, en передача termes de на уровне création d'un humain par электромагнитных Dieu, волн a le contact информации avec toute la от réalité одного extérieure. Ce участка мозга contact к est sans другому. fin. Et ce point se trouve géométriquement au centre Но du так cerveau. как мозг с точки зрения создания человека Богом имеет контакт со всей внешней реальностью, Il est nécessaire, бесконечный par la контакт, force de la conscience, de и причем эта percevoir ou точка de в regarder целом d'en haut находится votre как cerveau. бы в геометрическом примерно центре мозга этой области, Et то нужно l'onde усилием qui va de сознания part et d'autre, воспринять d'une zone du cerveau à или как бы l'autre, посмотреть a на besoin свой d'être мозг placée сверху géométriquement au centre du cerveau. Dans и certains cas, волна, il est utile de la которая rapprocher de la идет zone от одной pituitaire du точки cerveau. к другой, от одной области мозга к другой области, ее нужно усилием воли разместить примерно Et puis в s'assurer que геометрический cette onde se центр déplace головного мозга. infiniment vers le haut, Но в par le некоторых niveau de случаях бывает contact du полезно cerveau применять avec ее toute la в réalité области extérieure. гипофиза головного мозга. И проследить, как эта волна поднимается Et бесконечно ici, sur высоко cette région вверх infiniment по éloignée, уровню контакта comme мозга sur une со всей certaine внешней affiche, реальностью. une certaine projection plane, juste par la volonté, mettez en évidence l'information И du вот на этой coronavirus бесконечно удаленной области, как на неком плакате, et некой supprimez-la. проекции Il est плоской, souhaitable d'utiliser la просто-напросто deuxième méthode plus информацию souvent, коронавируса la méthode надо utilisant усилием l'activité воли biologique du выделить cerveau et son interaction avec la conscience. и удалить. Вторым методом La troisième желательно méthode est une пользоваться méthode de чаще. neutralisation du Метод, где coronavirus en cas используется d'infection. биологическая активность мозга и взаимодействие с ним сознания. Третий метод Ici, dans la troisième méthode, lorsqu'il s'agit это d'une метод infection de n'importe quel нейтрализации type de коронавируса virus, il est indiqué в d'utiliser случае, une если technologie уже assez произошло courante. заражение коронавирусом. Здесь, в третьем методе, нужно Introduisez использовать, в la lumière de принципе, votre conscience достаточно à une общую vitesse très технологию, élevée, которая instantanément, à возникает при l'intérieur de votre заражении corps, вообще puis любым entre les видом cellules. вируса. Нужно постараться свет Si nous своего aidons d'autres сознания personnes, с je pense очень que nous devons большой imaginer la скоростью, personne que резко как бы, nous aidons à le ввести faire. внутрь своего тела. И причем между клетками. Ainsi que dans le cas précédent, la connaissance est transférée à la conscience d'une Если autre помогаем personne. другим людям, Mais il peut y то, на avoir мой d'autres взгляд, options. нам нужно представить, что человек, которому мы помогаем, выполняет эти действия. Как и в предыдущем случае, происходит передача Et à знания ces endroits où il сознания y a des другого poches человека. d'infection, une Но certaine могут быть и lueur peut другие варианты. périodiquement apparaître, généralement de teinte jaunâtre.
И те места, где, например, существует Tout очевидное рождение, particulièrement s'il s'agit du они могут coronavirus периодически Covid-19, проявляться неким il y a parfois свечением, des nuances roses обычно dans l'espace желтоватого intercellulaire. оттенка. Когда конкретно речь идет о коронавирусе 2019 Et vous avez СОВ, besoin, par votre то volonté, de там séparer les присутствуют cellules de еще cette lueur розоватые qui met оттенки en в lumière les межклеточном zones du пространстве. coronavirus et les amener dans un espace près du corps И physique, нужно en усилием воли sorte que cet отделить espace вот n'entre это pas en свечение, contact avec la peau которое de la вызывает personne. именно свет, участки оптические коронавируса от клеток. Вывести Et их в ici, dans cet пространство espace près возле de vous, физического тела, il est чтобы это nécessaire de mettre en пространство évidence не l'information de соприкасалось ce с кожей coronavirus человека. particulier, de façon à ce qu'il se trouve sur la surface interne de И cet вот в этом espace. пространстве, Cet espace peut в être котором находится similaire à un возле вас, parallélépipède. нужно информацию конкретно этого коронавируса выделить так, Et чтобы il est она находилась nécessaire, par на l'effort de внутренней la поверхности conscience, этого d'augmenter пространства, la pression dans например, cet похожего espace на afin que les fonctions du параллелепипед. coronavirus soient arrêtées et neutralisées. Par И exemple, нужно усилием à une сознания pression au-dessus de 11 увеличить atmosphères, давление в les этом fonctions пространстве pour так, la plupart des чтобы virus функции s'arrêtent. коронавируса были Mentalement, nous остановлены, créons une sorte de tension à нейтрализованы. l'intérieur du corps physique. C'est un Например, état при давлении свыше qui se 11 produit атмосфер habituellement chez une в personne qui основном s'apprête à функции surmonter вирусов tous les problèmes. останавливаются. Et par le pouvoir de la conscience, nous Мысленно introduisons et создаем как augmentons бы cette некое pression напряжение dans cet внутри espace физического тела, similaire à un parallélépipède. состояние такое, которое обычно возникает у человека во время преодоления каких-либо проблем. Mentalement, nous introduisons cette pression И усилием spécifiquement dans la structure сознания génétique du virus. вводим и En ce faisant, le увеличиваем это contrôle давление в s'intensifie. пространстве, похожем на параллелепипед. Imaginez qu'une onde de force pénètre dans la zone du virus où se trouve son Мысленно ADN. вводим это давление конкретно в генетическую структуру вируса, тем самым усиливая управление. Представляем, Suite à ce как contrôle, la некая majeure partie des силовая virus волна sont neutralisés. входит в ту область вируса, где находится Mais его puisque certains ДНК. peuvent encore se déplacer, Grigory Grabovoy décrit la deuxième méthode supplémentaire, После la такого управления stabilisation et la основное neutralisation. количество вирусов нейтрализуется. Но так как некоторые могут En еще étant двигаться, présent avec la conscience то à по l'intérieur отношению de к cette ним forme Григорий semblable à Гробовой un описал второй parallélépipède, дополнительный метод il est nécessaire стабилизации d'observer и une composante нейтрализации, intellectuelle de l'action du coronavirus qui a été находясь extraite du corps. локальным участком сознания. Внутри вот этой формы, похожей на параллелепипед, нужно посмотреть как бы, ну, близкую к логической, как бы такой Alors, разумной essayez de составляющей comprendre действия spécifiquement конкретного quel type de коронавируса, programme du который coronavirus est en находится, relation ну, avec выделен vous. из организма. Comment affecte-t-il vos événements, votre structure corporelle? То Je veux есть dire, постараться qu'est-ce понять, qu'il veut influencer? какая конкретно программа Puisque vous avez des конкретного plans, certains материального вот événements этого futurs, коронавируса essayez ici в de voir отношении son вас, influence sur la structure как des он événements влияет futurs. конкретно на ваши события, на вашу структуру вашего тела. Ну, то есть, на что конкретно он хочет повлиять. Nous Так comprenons как у que вас cette есть forme такие semblable à un планы, такие parallélépipède будущие est toujours события, quelque part en надо face de vous, постараться здесь mais посмотреть n'entre pas en contact ответвление его avec votre влияния peau en на termes de структуру contrôle. будущих событий. Понимаем, что вот эта подобная форма, подобная Nous savons que tous les параллелепипеду éléments de la все время réalité ont находится un certain где-то niveau перед вами, d'intelligence, но c'est-à-dire никак que не chaque élément de la соприкасаясь с réalité a вашей sa propre кожей trajectoire de физической в développement. плане управления. Мы знаем, что Lorsque nous определенным pensons de уровнем cette façon, интеллекта notre обладают conscience вообще est все projetée dans элементы l'avenir реальности. et il apparaît que То nous есть devons каждый empêcher le элемент développement du реальности имеет coronavirus à свою l'avenir. траекторию развития. Когда мы таким образом размышляем, мы нашим сознанием попадаем в ту область в будущем, Lorsque vous которая essayez de нам comprendre la необходима logique d'action для du virus, предупреждения la развития logique de son коронавируса programme, в будущем. il y aura de façon inattendue comme une disparition de cette information dans Когда la вы structure du постараетесь понять diagnostic. вот логику действия, Donc le программную virus a логику l'impression qu'on le вируса, regarde, здесь qu'on analyse начнется ses импульс actions et il резкого essaye de ухода sortir этой de notre информации contrôle. от структуры диагностики. То есть вирус как бы Vous devez чувствует, essayer de что мы sélectionner dans наблюдаем за l'espace ним, certaines zones qui анализируем auraient его pu être la действия, ну и trajectoire пытается des mouvements выйти из futurs du зоны нашего virus. контроля. Essayez d'entrer dans ces zones une fraction Вам de нужно votre постараться conscience. выделить в пространстве
afin que le virus ne puisse pas minimiser les possibilités à ce que vous diagnostiquiez ses effets et fixer sa dynamique loin du corps. Et maintenant, ce virus neutralisé à l'intérieur de ce parallélépipède commence à tomber des parois vers le centre de ce parallélépipède. Au fur et à mesure qu'il se déplace, il ne cesse de se rétrécir. Внутри этого своеобразного параллелепипеда вирус, он начинает как бы отпадать от стенок и стремиться в центр этого параллелепипеда. Et ici, essayez de comprendre comment Dieu, le créateur du monde entier, a créé le monde de telle manière que si la situation suivante avait été posée à Dieu, la question suivante avait été posée à Dieu, comment aurait-il neutralisé une matière ou une information négative qui se trouve quelque part près de lui? C'est-à-dire, qu'aurait-il fait avec cette matière, cette information? Du point de vue spirituel, l'action la plus logique et simple serait de faire en sorte que cette information négative soit neutralisée, de faire en sorte qu'elle ne soit plus dangereuse et qu'elle soit le début d'une autre action. Ici, on peut faire la chose suivante. Avec le pouvoir de la volonté, l'information du virus qui diminue en taille et se déplace vers le centre doit déjà s'évaporer au fur et à mesure de son chemin vers le centre. Il s'avère donc que vous avez devant vous un niveau d'espace sans virus. Ainsi, lorsqu'il est retiré du corps, il n'est plus dangereux pour vous, c'est-à-dire que le corps est nettoyé du virus. Très souvent, il est possible de nettoyer rapidement l'organisme du virus, littéralement en un seul contrôle. И таким образом получается, что у вас получается очищенный от вируса уровень пространства перед вами. Но и так как он выведен из организма, он более для вас уже не опасен. То есть организм очищен от вируса. La quatrième méthode consiste à normaliser l'organisme au cas où il y aurait des maladies ayant été causées par le virus. Dans cette méthode, il s'agit simplement de percevoir la norme de votre corps physique entier. Et dans ce cas, il est possible de se débarrasser de certaines conséquences locales qui se trouveraient encore à l'intérieur du corps physique. Il est clair que cette méthode est applicable non seulement à soi-même, mais aussi à une autre personne ou à un groupe de personnes. И в этом случае уже тогда можно избавиться от каких-то локальных последствий, которые могут быть оставлены внутри физического тела. Pour cela, il est nécessaire de considérer l'action éloignée du virus, de prêter attention au fait que dans l'information du virus, le facteur d'infinité d'action est absent. Ceci est important. Par conséquent, le virus est rapidement identifié au niveau des réactions instinctives. Tous les éléments du plan créatif ont un niveau de développement infini. Les éléments non créatifs ont initialement un niveau de développement limité. Il est possible, à l'aide de la clairvoyance et du contrôle prévisionnel, d'envisager des moyens de développement, les siens, d'autres éléments de la réalité et le coronavirus dans le futur. On peut voir une telle image comme sur une diapositive. La lumière de notre développement et celui des autres éléments créatifs de la réalité se répand à l'infini. Là où nous ne voyons pas de lumière dans une phase infinie de développement, alors cette zone correspond aux informations du coronavirus. Далее, участок, где отсутствует вот именно бесконечная фаза в общем в развитии, нужно рассмотреть, как она касается, например, вашего физического Ensuite, тела. là où il manque la phase infinie, en général, dans sa phase de développement, vous devez considérer comment il entre en relation avec votre corps physique et si contact il y a, comment se propage-t-il.
И в той части, где возможно соприкосновение с тканью, Et нужно ici, vous devez заменить вот comprendre эту que toute информацию, infection par le где virus отсутствует фактор n'entraîne pas взаимодействия nécessairement с de conséquences бесконечностью dans у les вируса, tissus humains. заменить на бесконечную фракцию. В связи с тем, что вирус обладает значительной динамикой Ainsi, l'information внешне, sur le virus sans нужно ce facteur привить d'infini некое dans такое cette zone où le специфическое contact est действие. possible avec tous les С tissus приближением к doit этой être области, где remplacé нужно par une производить замену, fraction и потом infinie. уже сделать быструю замену. И можно, например, использовать Du fait que le virus a стимулы une такие, importante dynamique как ici, приблизить сознание в виде стимула vous числа devez, больше pour vous на 100, rapprocher de la zone que vous souhaitez substituer, appliquer une а action потом очень bыстро spécifique, puis в правую procéder à un сторону сделать remplacement восьмерку в rapide. горизонтальном положении, то есть Et сделать vous pouvez par символ exemple бесконечности. utiliser des symboles pour amener la conscience jusqu'à ce point sous la forme du chiffre 8. Таким образом, с Puis très помощью rapidement, управляющего posez le 8 en position прогнозирования horizontale vers la droite afin de représenter мы le symbole de восстанавливаем в l'infini. будущем гармоничное течение De событий cette для manière, avec себя l'aide du и contrôle de для всех. pronostic, nous rétablissons le déroulement harmonieux des événements На pour этом nous-mêmes управление et по pour методам, tous à данным l'avenir. Григорием Гробовым в лекции Ceci от conclut le 19 contrôle des méthodes марта données par Grigory 2020 Grabovoy dans года, sa мы conférence завершаем. du 19 mars Напоминаем, 2020. Je vous rappelle что que ces данные méthodes sont методы données non seulement даны pour не harmoniser только la для situation гармонизации actuelle dans le текущей monde, ситуации в мире, mais elles devront эти être методы нужно будет применять utilisées для afin того, d'empêcher чтобы la не mutation дать du мутировать coronavirus коронавирусу et afin de и не дать prévenir un возможности possible retour de вернуться ce обратно dernier в sous виде la forme старого. d'une seconde vague. Nous sommes В actuellement en настоящий момент mesure de normaliser la situation у avec le нас есть coronavirus возможность détecté en нормировать Chine en ситуацию с 2019 коронавирусом, en utilisant les обнаруженным в technologies Китае avancées de в Grigory 2019 Grabovoy. НКВ, Vous pouvez используя suivre le lien прекрасные situé sur приборные la технологии diapositive Григория vers le Гробового. site où les dispositifs de développement de la concentration de la vie Вы éternelle можете по ссылке, PRK1U à расположенной 3 на modes, слайде, adaptés aux profils попасть на médicaux, сайт, sont disponibles где в 24 heures sur прямом 24 доступе pour un accès для direct à всех tous желающих pendant une durée на illimitée. неограниченный срок выставлены круглосуточно работающие приборы развития концентрации личной жизни ПРК-1 Tout le monde peut apporter une режиме, grande contribution à cette настроенные tâche по importante en медицинскому коду, contrôlant le coronavirus COVID-19 détecté проводя en Chine управление avec la на fonction приборе ПРК-1 coronavirus с функцией guérison. защиты от заражения коронавирусом 2019 НКВ COVID-19, обнаруженного в Китае, и с функцией излечения от заболевания, C'est très вызванного simple. этим Nous maintenons коронавирусом. mentalement Любой l'objectif de человек contrôle du fonctionnement de может внести l'appareil. большой вклад Nous в imaginons la решение этой situation avec важной le задачи. coronavirus résolu avec succès, que le coronavirus ne mutera pas et qu'il n'y aura pas Все de просто. deuxième vague. Et en même temps, Мысленно pendant toute la durée de la удерживаем concentration, целеуправление nous по orientons le функции, regard dans le sens inverse des представляем, aiguilles d'une что montre ситуация с sur коронавирусом toutes les lentilles en благополучно commençant par la разрешилась, petite lentille. что вирус не будет мутировать La vitesse de и déplacement не des будет yeux est второй choisie волны. individuellement. И Vous pouvez одновременно, également vous arrêter sur постоянно, chaque lentille в pendant течение quelques всего secondes. времени концентрации Plus souvent передвигаем et plus физический longtemps nous взгляд effectuons le по всем contrôle, линзам plus vite nous против часовой obtiendrons le стрелки, résultat. начиная с Il est малых линз. nécessaire que le plus grand nombre de personnes participent à ce Скорость contrôle. движения взгляда подбирается индивидуально. Можно останавливать взгляд на каждой линзе на несколько секунд, затем двигаться дальше. Чем чаще и дольше мы сможем проводить Il est управление, particulièrement тем important que быстрее ces получим informations soient результат. mises à la disposition des Нужно, médecins, чтобы в управлении des institutions включилось как médicales можно qui sont больше людей. actuellement réorientées pour éliminer, Особенно важно, чтобы neutraliser эта l'infection par le информация coronavirus была COVID-19 доведена et до des сведения chercheurs des centres de врачей recherche antivirale. медицинских учреждений, которые в настоящий момент перепрофилированы для борьбы с Par le коронавирусной fonctionnement des инфекцией dispositifs et COVID-19 concentration sur les и до работников dispositifs ayant la fonction de protection научно-исследовательских contre le противовирусных coronavirus центров. COVID-19 С помощью работы приборов SARS-CoV-2 и détecté en концентрациями на Chine приборах et с ayant la функцией fonction de защиты от traitement de заражения la maladie коронавирусом causée par le coronavirus, 2019 НКВ, nous devons protéger la population de notre обнаруженного в planète Китае, contre la mutation du virus. и с функцией излечения от Nous devons заболевания, agir вызванного rapidement et этим ensemble. коронавирусом. Les Мы options должны pour защитить participer население à un нашей événement планеты visant от à arrêter la мутации вируса. propagation du coronavirus Нам нужно et à действовать minimiser быстро l'impact и de сообща. l'infection par le coronavirus dans le Варианты monde sont les участия suivantes. в мероприятии по Vous pouvez прекращению partager le распространения lien. коронавируса
И по минимизации последствий заражения коронавирусом в мире могут быть med.grabovoy.technique/med/fermez la помощью. parenthèse vers les Было appareils бы через PRK1U à trois официальные modes сайты медицинских configurés avec la учреждений fonction de в profils своих médicaux регионах, avec сайты les исследовательских sites officiels des изобретательных établissements центров, médicaux de votre сеть région, знакомых, les sites web предлагать des centres de бесплатную recherche работу с приборами antivirales avec ПРК-1 votre réseau профессиональными, personnel. настроенными по медицинским профилям через сайт, ссылку на который вы видите на слайде. Можно Vu que les предлагать медицинским dispositifs constamment учреждениям, в allumés которых осуществляется offrent une диагностика, protection efficace contre le профилактика и coronavirus et лечение d'autres от virus коронавирусной dangereux dans un инфекции, rayon de 1000 mètres, размещать у себя на vous pouvez территории proposer des вещи и dispositifs приборы PRK1U ПРК-1 aux вашего établissements региона, médicaux так как où le постоянно diagnostic, la включенные приборы prévention et le traitement de осуществляют l'infection par le эффективную coronavirus защиту sont от effectués. коронавируса 2019 НКВ и некоторых других опасных вирусов в радиусе 1000 метров. При использовании изображений Lorsque vous от utilisez des стационарных images аккаунтов provenant du с compte en ligne ПРК-1У, distant avec le радиус действия PRK1U, составляет la portée est de 25 25 метров mètres со du côté où стороны l'image est на visible. изображении. При Lorsqu'on использовании utilise un compte аккаунта en ligne pour специализации neutraliser des вирусов virus, il достаточно suffit de направить diriger экран, l'écran sur на lequel est котором diffusée идет la трансляция vidéo работающего vers les прибора, zones où l'on peut trouver в un область virus ou un возможного échantillon похождения de вируса virus de или laboratoire. образца вируса в Dans les лаборатории. laboratoires spécialisés de tout В pays, профильных la лабораториях fonction каждой страны PRK1U могут peut в être срочном порядке enregistrée d'urgence sur зарегистрировать les échantillons данную existants de функцию virus en ПРК1У laboratoire на et selon les имеющихся в réglementations лаборатории locales, образцах вируса. recommander И d'urgence по l'utilisation de законодательству ces этих стран dispositifs pour protéger рекомендовать contre в le срочном virus et guérir порядке les maladies causées применять par les приборы virus. для защиты от вирусов Sur la и base des излечения résultats des заболеваний, tests effectués вызванных dans les вирусом. laboratoires, il est Результаты possible испытаний d'obtenir des в таких certificats pour le лабораториях PRK1U можно в en конкретных tant странах qu'équipement в ускоренном médical порядке dans des pays получать spécifiques, сертификаты на puis de ПРК1У fournir le как на PRK1U aux медицинское établissements оборудование. médicaux comme И тогда prévu. в плановом порядке Grigory поставлять Grabovoy nous a ПРК1У fourni des в méthodes et медицинские des appareils учреждения. uniques avec une garantie de 100%. Григорий Гробовой Notre предоставит tâche вам с est de вами les utiliser avec une уникальные, efficacité работающие maximale. со стопроцентной гарантией Je vous методы souhaite bonne chance à НКВ. tous. Наша À задача bientôt. использовать их с максимальной эффективностью. Желаю всем удачи. До новых встреч!